guys yung most requested nyo guys na real name reveal nyo na dyan sila ni Anya at Pabi. So let's go. Guys, hahanapin ko talaga sila para lang sa inyo, okay? Real name reveal tayo sa kanila. Wait lang guys. So nandito na tayo guys kay Amber. So Amber, real name reveal. Real name? Yeah. Inis naman to na yung real name. Maria Claire Biles. Ay, Maria. Guys, kay Anya tayo. Anya, gising ka na. Ako na magsasabi. Okay, kay Anya, ano pangalan niya? Rizella Anya. Crizella. Crizella. Oh, ayan na guys ha. Nandyan na sila. AD. Okay, real name reveal. Real name reveal. Kyle Daniel Velasquez season. Ay, ano naman. Nice. Okay, sis. Ikaw, sisiu. Sisiu? Oo. Wait lang, wait ko. Okay, go. Ayoko. Si Anita Maxwell. Chandria Aileen Alorde. Chandria Aileen Alorde. Aileen.